Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous présente le résumé de la dernière séance du vendredi. La première partie sur le thème l'articulation du corps humain, le système articulaire, réalisé par M. Aziz, présenté par Mademoiselle Jihan et Mademoiselle Faiza. Le système articulaire. Définition. C'est une jonction entre deux extrémités osseuses, plus ou moins mobiles, suivant sa constitution, sa forme et sa nature. Il existe 3 types d'articulations dans le système articulaire. Mais ces articulations, synarthrose, articulation amphiarthrose, articulation diarthrose. Pour la première articulation, synarthrose, articulation immobile qui existe les os du crâne. Pour la deuxième articulation, amphiarthrose, articulation semi-mobile, exemple, symphyse pubien, qui existe dans le ceinture pulvien et entre les vertèbres dans la colonne vertébrale. Et pour la dernière et la troisième articulation, diarthrose, articulation mobile, les genoux, l'épaule, etc. Il existe dans le corps humain environ 400 articulations. بالنسبه للديفينيسيون هو واحد المفصل ديال الالتقاء ديال جوج ديال العظام بحال اللي عندنا في لا سانتور بيلفيان. Il existe trois types d'articulation. Pour la première articulation, c'est une articulation immobile. Exemple, les os de crâne, العظام اللي عندنا في الراس. Pour la deuxième articulation, c'est une articulation semi-mobile, par exemple, symphyse pelvienne, et entre les vertèbres, العمود الفقري والفقرات اللي عندنا. Pour la troisième articulation et la dernière, c'est une articulation mobile, par exemple, les genoux et les épaules, etc. الأعضاء السفلية والأعضاء العلوية. يتكون بالنسبة لجسم الإنسان يتكون تقريبا من 400 articulations. Les articulations du corps humain. Définition. Une articulation est le moyen d'union entre deux ou plusieurs pièces du squelette, les tissus conjonctifs et ligaments, relient les os entre eux et assure la stabilité des articulations. Les tissus conjonctifs, les ligaments, relient les os entre eux et assurent la stabilité des articulations. Elles jouent un rôle important dans le mouvement. Classification des articulations, articulation immobile, articulation semi-mobile, articulation mobile. Articulation immobile, jointure fibreuse aux sutures, synarthrose. Articulation semi-mobile, jointure cartilagineuse, amphiarthrose. Articulation mobile, jointure synoviale, diarthrose. بالنسبه للارتيكولاسيون هي اللي كتجمع ما بين جوج ديال العظام او اكثر في الجهاز العظمي عند الانسان وكيلعبوا لينا دور كبير في الحركه ديال الجسم بفضل لي ليغامون. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زارتيكولاسيون كاين ارتيكولاسيون ايموبيل اللي هي ثابته، يعني العظام هنا ما كتحركناش في الجسم وكيربط بينهم واحد دي فيبر. وبالنسبه للايموبيل السميه ديالها دي فيبروز وكاين سينارتروز، راه نفس السميه. الا سمعتوا ايموبيل راها هي سينارتروز وراها هي فيبروز. بالنسبه لارتيكولاسيون سيمي موبيل هو العظم اللي كيجمع ما بين هو العظم اللي كيجمع ما بين العظام، يعني شبه متحرك ولكن كاين وسط منهم واحد الكارتيلاج. يعني سيمي موبيل راه هو
اون في ارثروز، راه عندهم نفس السميه. بالنسبه لارتيكولاسيون موبيل هو واحد الماء او زيت كيجمع ما بين العظام وكيخليهم يقوموا بواحد الحركه كنسميوه سينوفيال. يعني باش كنسمعوا ارتيكولاسيون موبيل راها هي سينوفيابل وهي دي ارثروز. بالنسبه للشكل اللي حدانا، بالنسبه لارتيكولاسيون ايموبيل هادو اللي كاينين هنا هما دي فيبر. بالنسبه للشكل الثاني اللي سيمي موبيل، هنايا الكارتيلاج عند المراه وهنا الكارتيلاج عند الرجل. بالنسبه للارتيكولاسيون موبيل، بالنسبه للارتيكولاسيون موبيل هي سينوفيابل، هو اللي داير ما بين العظام، هو اللي كيخلي لنا العظام انها دير الحركه. Les articulations, la classification des articulations. Les articulations fibreuses ne permettent aucun mouvement. Par exemple, les soudures du crâne. Les articulations cartilagineuses permettent des mouvements limités. Par exemple, les disques intervertébraux. Les articulations synoviales permettent les grands mouvements. Par exemple, les articulations des hanches. Les articulations. L'articulation et l'endroit où deux os se joignent, elle permet de les mettre en mouvement. Il existe 3 types d'articulations. Les articulations immobiles, des articulations semi-mobiles et des articulations très mobiles. Pour les articulations immobiles, comme des articulations immobiles, comme celles qui joignent les os du crâne entre eux. Elles rendent un mouvement presque impossible. En semi-mobile, comme celle des vertèbres ou des côtes, elles permettent de faire des mouvements limités. Les articulations très mobiles, comme celles des épaules, du genou ou des mains. Un liquide visceux, la synovie, permet pour les ligaments ressemblant à des fils qui relient les os entre eux dans une articulation. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زارتيكولاسيون عندنا ثلاثه دي زارتيكولاسيون. بالنسبه للارتيكولاسيون فيبروز هي اللي ما كتقوم حتى بشي حركه، كي كتشوفوا هنا حدانا في الصوره هي اللي موجوده في الراس. بالنسبه لي زارتيكولاسيون كارتيلاجينوز كتقوم بواحد الحركه شيئا ما، كتكون عندنا في الفقرات ديال العمود الفقري، ها هو كي كتشوفوا هنا معنا في الصوره. بالنسبه للكارتيلاج سينوفيال كتقوم بواحد الحركات كبيره، ها هي اللي كتشوفوها في الصوره حدانا، كتقوم بحركات كبيره اللي هي موبيل وكيجمع بيناتهم واحد ليكيد سينوفيال، هو اللي كيجمع بيناتهم واحد ليكيد سينوفيال اللي كيعطينا الحركه. بالنسبه للليغامون هو اللي كيساعد الجسم على الحركه. Éléments constitutifs de l'articulation. Au sein d'une articulation mobile, l'extrémité des os des cartilagineuses est baigne dans un liquide huileux. La synovie, qui facilite le mouvement, les os sont reliés entre eux par des ligaments permettant au squelette de bouger. Les articulations semi-mobiles sont caractérisées principalement par un cartilage fibreux qui ne s'ossifie pas. Là encore, des ligaments maintiennent les os entre eux, mais du fait de leur faible longueur, ils ne permettent qu'un mouvement de faible amplitude. Au niveau des articulations fixes, os du crâne, on trouve surtout du tissu fibreux en fine couche, mais reliant
solidement les différentes parties osseuses par des sutures. On retrouve également du cartilage épais qui, au cours du développement, permet même la fusion des 12 os. Premièrement, articulation fixe. Deuxième, articulation semi-mobile. Les trois articulations mobiles. بالنسبة للارتيكولاسيون موبيل اللي هي متحركة، هو واحد المفصل متحرك كيجمع بيناتهم واحد الكارتيلاج زائد الليكيد سينوفيابل، هو اللي كيساعد الجسم على الحركة. بالنسبة للارتيكولاسيون سيمي موبيل اللي هي شبه متحركة، كتكون عندنا في العمود الفقري، يعني ما بين الفقرات وكتكون عظام قصيرة وكيجمع ما بيناتهم واحد الكارتيلاج فيبروز، وما كيعطيناش حركة كبيرة بل كيعطينا واحد الحركة غير صغيرة. بالنسبة للارتيكولاسيون فيكس اللي غير متحركة اللي كتكون عندنا في الراس وعديمة الحركة وما كيكون فيها لا كارتيلاج لا حتى شي حاجة، كيكون فيها دي فيبر دي تيسي فيبروز وما كتكونش فيهم الحركة نهائيا. Les articulations fixes et semi-mobiles se rencontrent en grande partie dans le squelette axial, aux les liaisons osseuses solides et la protection des organes comptent avant tout, tandis que les articulations mobiles sont plus nombreuses dans les membres supérieurs et inférieurs. L'articulation fixe se retrouve par exemple dans les jonctions des os du crâne. Ces articulations sont fixes et ne bougent pas. Les os ainsi reliés sont soudés par des sutures. À la naissance, nous pouvons observer sur la tête du bébé que ces sutures sont encore à l'état de cartilage. Ces cartilages s'ossifient lentement pour finalement disparaître presque complètement à l'âge adulte. Il ne restera que des marques ossifiées des sutures. Tout mouvement des os crâniens pourrait endommager gravement l'encéphale. L'immobilité de leur articulation est dans tout à faire adaptée à leur fonction de protection. L'articulation qui unit le premier côte au sternum est un autre exemple d'articulation fixe ne permettant aucun mouvement à l'âge adulte. Le cartilage de cette articulation s'ossifie et l'articulation devient immobile. بالنسبة les articulations fixes et semi موبيل، الأغلبية ديالهم كاينين في السكوليت أكسيال، والسكوليت أكسيال يعني هو الرأس والعمود الفقري والقفص الصدري. الفونكسيون ديالهم هي حماية أعضاء الرأس هي حماية أعضاء الرأس، كيحميو لنا الجهاز العصبي، والعمود الفقري كيحمي لنا النخاع الشوكي، والقفص الصدري كيحمي لنا القلب والرئتين. وبالنسبة لي زارتيكولاسيون موبيل كاينين في appendicular. Le squelette appendicular. مشات لي. Classification structurale des articulations. Articulations fibreuses sont des articulations composées d'un tissu fibreux, d'interposition entre les os. On distingue les sutures. On distingue les sutures. Ce sont des articulations qui ne présentent plus aucun mouvement à l'âge adulte.
Ce sont par exemple les sutures crâniennes. Le tissu conjonctif fibreux va progressivement par du tissu osseux syndesmore. Il s'agit de deux os reliés par un tissu fibreux. L'ensemble a une mobilité réduite. L'articulation tibio-fibulaire distale ou inférieure est une syndesmose qui unit l'extrémité inférieure des deux os de la jambe. Gomphose, articulation alvéolo-dentaire, articulation fibreuse entre une racine dentaire et son alvéole. بالنسبة للارتيكولاسيون فيبروز عندنا فيها ثلاثة. بالنسبة لي سيتور هما منعدمي الحركة، وبالنسبة السانديسمور كيكونوا في العظام ديال الرأس، وبالنسبة الكونفوس كيكونوا في العظام ديال الأسنان. L'articulation semi-mobile, c'est une articulation qui permet un minimum de mouvement. Pour ces articulations, les surfaces articulaires des os sont couvertes de cartilage, un tissu compressible qui agit comme un amortisseur et assure un certain degré de mouvement au niveau de l'articulation. Ces articulations semi-mobiles, aussi appelées symphèses, sont des articulations cartilagineuses conçues pour allier force et flexibilité. Les articulations intervertébrales et la symphyse pubienne du bassin en sont des exemples. بالنسبه للارتيكولاسيون سومي موبيل هو الشكل اللي مبين حدانا، يعني كاين عندنا في لا سانتور بيلفيان، ها هو عندنا الفوق وها هو عندنا لتحت. السانفيز كاين الفوق والسانفيز كاين لتحت. Les articulations cartilagineuses. Dans les articulations cartilagineuses, les os sont unis par des cartilages et sont dépourvus de cavités articulaires. Les synchondros, ces articulations sont peu mobiles à surface articulaire plane, avec un ligament interosso-fibro ou fibrocartilagineux. Elles sont définies par l'existence. عندي تليفون فيه واحد الضربة ما كيتبانليش. L'existence d'un cartilage entre les deux extrémités osseuses. Ce cartilage peut n'être pas temporaire, définissant les synchondros, exemple du cartilage de croissance. On peut se différencier en fibrocartilage pour définir les synthèses. Exemple de la synthèse pubienne. Ou les disques intervertébraux. Dans ces deux derniers types, Dans ces deux derniers types, les extrémités sont recouvertes de cartilage. Les symphyses ou